Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tegaskan tolak kesepakatan dengan Amerika Serikat jika hak warga Iran tidak dipenuhi. Iran juga tegaskan tak percaya dengan janji musuh. Perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat belum juga menemui kesepakatan. Ketua Parlemen dan negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat kecuali jika hak-hak rakyat Iran sepenuhnya dijamin. Dalam sesi parlemen virtual pada Minggu, Ghalibaf tegaskan tidak percaya dengan janji musuh. با پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و کار دیپلماسی این است که این پیروزی ها را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی تبدیل کند و وظیفه میدان خدمت این است که با پشتیبانی این پیروزی ها مسائل مردم را حل نماید. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. Sebelumnya Washington telah mengirimkan proposal perdamaian yang lebih keras kepada Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan prioritasnya dalam setiap kesepakatan meliputi upaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memperkuat beberapa poin dalam kesepakatan yang menurutnya penting secara pribadi, seperti apa yang dilakukan terhadap material nuklir Iran. Di tengah kesepakatan dengan Iran, Amerika Serikat tetap ngotot agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menyebut siap kembali berperang jika Iran tetap memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat dan Iran terus bernegosiasi dalam kesepakatan damai selama gencatan senjata yang berlangsung 60 hari. Amerika Serikat mengklaim mengedepankan jalur diplomasi namun hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan pihaknya sangat mampu untuk memulai kembali perang melawan Iran jika situasi mendesak. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Sementara itu, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China setelah berulang kali menolak. Iran setuju untuk mentransfer uranium yang diperkaya ke China dengan syarat tidak akan menyerahkannya ke Amerika Serikat. Media Al Arabiya juga melaporkan sejumlah poin yang berkaitan dengan program nuklir Iran telah diselesaikan. Iran juga telah menyetujui pemantauan internasional terhadap fasilitas nuklir untuk mencegah penonaktifannya. Padahal sebelumnya pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin penyerahan uranium hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di masa depan. Di tengah upaya damai, muncul isu Presiden Iran Masoud Pezeshkian mundur dari jabatan. Isu ini muncul karena menduga adanya perbedaan pandangan dengan Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian diisukan mengundurkan diri dari jabatannya. Spekulasi pengunduran diri Pezeshkian mencuat setelah sejumlah media asing melaporkan adanya surat yang dikirim ke pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Isu perpecahan Pezeshkian dengan Garda Revolusi Iran juga menguat karena perbedaan pandangan terkait negosiasi damai. Namun akhirnya Pezeshkian muncul dan membantah isu pengunduran dirinya. Pezeshkian menyebut isu pengunduran dirinya sangat tidak berdasar dan ia akan terus bekerja untuk Iran. آماده ایم برای هر گونه سختی
آماده‌ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم. ولی به هر حال این چیزیه که باید همه ماها با همدیگه کمک بکنیم و این راه رو بریم. اینو باید هم خودمون رو آماده کنیم، هم مردم عزیز ما باید نسبت به این قضیه آگاه باشن و کمک بکنن و این چیزیه که هم از صدا و سیما من انتظار دارم در حقیقت در بحث‌ها و تحلیل‌هایی که میکنن یا تحلیلی هم از وضعیت داخل داشته باشیم که ما در چه وضعیتی هستیم و مردم چگونه باید با ما همراهی کنند. Pemerintah Iran menyebut berita palsu sengaja dihembuskan untuk menciptakan kericuhan dan perpecahan yang bisa menyebabkan kekalahan pada Iran di tengah konflik yang masih memanas. Teheran menggelar pameran yang menunjukkan kerusakan akibat serangan Amerika Serikat Israel. Selain bukti kerusakan, Iran juga tampilkan gambar anak-anak korban pemboman sekolah Minab. Sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Museum dan Taman Pertahanan Suci Teheran menampilkan bukti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. برگزاری مراسم که توسط اداره کل محیط زیست شهر تهران برگزار میشه این بود که آثار جنگ بر محیط زیست خصوصا شهر تهران و به یه نوعی بر کشور ایران رو نمایش بده. این آثار تخریبی هستند عموماً و سبب شده که در واقع تخریب‌ها و آثار بدی بر محیط زیست کشور ایران و شهر تهران بگذاره. حالا این مدلش بر مثلا انبار نفت‌های تهران بود که وقتی مورد اصابت قرار گرفت آلودگی خیلی زیادی رو به هوا، آب و خاک منتشر کرد. Pameran ini dihadiri oleh beberapa duta besar dan perwakilan negara lain. Selain deretan panel surya yang rusak akibat perang dipamerkan, gambar anak-anak dari korban pemboman sekolah Minab juga ditampilkan. Manajer Umum Lingkungan Teheran melaporkan hampir 10.000 hektar hutan dan padang rumput di Iran telah hancur dan terbakar. Kerusakan lingkungan lainnya mencakup polusi udara, air, dan tanah, ditambah dengan kerusakan lahan pertanian dan juga taman. تخریب‌ها این آسیب‌ها به محیط زیست شامل آلودگی آب شده، شامل آلودگی خاک شده، شامل آلودگی هوا شده، شامل آلودگی صوتی شده، شامل آلودگی پرتوی شده، شامل آتش‌سوزی جنگل‌ها و از بین رفتن فضای سبزهای شهری شده، شامل تولید بسیار زیاد نخاله به عنوان یک نوعی از پسماند شده، شامل از بین رفتن اراضی کشاورزی و محصولات کشاورزی شده. Sejak diberlakukannya gencatan senjata, Iran membatasi lalu lintas di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat membuat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran.